Tišina i supersonična brzina. Neverovatna kombinacija koja u istoj rečenici deluje neizvodljivo. Ali NASA i kompanija Lockheed Martin su na korak od realizacije ove revolucionarne i fascinantne ideje koja će definitivno promeniti avion kakav danas poznajemo. Stiže nam X-59, nečujan supersonični avion koji je na prvom pojavljivanju u javnosti bukvalno sve ostavio bez daha. Lajkujte ovaj video za početak, pa krećemo sa analizom i prezentacijom ovog neverovatnog projekta. X-59 je zajednički projekat NASA i kompanije Lockheed Martin, koji je specijalno dizajniran da postigne supersoničnu brzinu uz značajno smanjenje buke i efekta kod probijanja zvučnog zida. Ovaj projekat je još uvek u eksperimentalnoj fazi i za sada je uspešno prošao dva ključna testa, a početkom 2023. godine se očekuju i prvi pravi letovi iznad gradova u Americi. NASA je u svom saopštenju izjavila da ovaj avion nije namenjen u komercijalne svrhe i nikada neće prevoziti putnike. Njegov jedinstven i unikatan dizajn, kao i set tehnologije, smanjuju glasnoću kod probijanja zvučnog zida i sletaće na zemlju bukvalno nečujno. Zašto je ovo bitno? Trenutno nije dozvoljeno obavljanje nadzvučnih letova iznad zemlje, osim ako nije neophodno zbog nacionalne bezbednosti, što ozbiljno ograničava efikasnost budućih planova za letove supersoničnim avionima. Jedina dva nadzvučna ili supersonična putnička aviona koja su do sada poletela su sovjetski Tupolev Tu-144 i francusko-britanski Concorde, i to davnih 70. godina. Ali nedugo posle toga oba aviona su povučena iz upotrebe zbog raznih problema i poteškoća koja su ih pratila, kao što su izuzetno velika potrošnja goriva, buka pri poletanju i sletanju, kao i ekološki problemi vezani za zagađenje i uništavanje ozonskog omotača. Sad, sve ove probleme NASA pokušava da reši svojim X-59 supersoničnim avionom i tako otkloni ograničenja i samim tim značajno poboljša praktičnost i efikasnost supersoničnim letovima. Pa biste, na primjer, uz pomoć ovakvog nekog nadzvučnog aviona od Londona do Njujorka leteli samo 3 sata, što je duplo brže u odnosu na današnje podzvučne avione. X-59 je dizajniran bukvalno kao onaj avion od papira koji smo svi pravili kao deca. Jer znate na šta mislim? Napišite mi dole u komentarima da li ste i vi pravili takve avione i da li i vas podsjeća na to. Dakle, avion je dizajniran da bude što tanji i aerodinamičniji, a dugačak je skoro 30 metara, od čega je 9 metara samo ovaj nos aviona, odnosno prednji deo, dok mu je raspon krila takođe 9 metara. Ovakav dizajn mu pomaže da obezbedi minimalno ometanje vazduha, što dalje implicira znatno tiše probijanje zvučnog zida. Prvobitna ideja je bila da avion ima standardan kokpit i prozor ispred pilota, kako bi čovek mogao, da vidi kuda ide avion i kako njime da upravlja. Ali inženjer ovog projekta je izjavio da je kabina prevelika i da se ne uklapa u ovakav dizajn aviona i da predstavlja problem. Pa na kraju, ovaj avion uopšte i nema standardan prozor za pilota, kao na svim, normalnim avionima. Sad se verovatno pitate, čekaj, ali kako pilot uopšte vidi kuda avion ide i kako upravlja avionom ako nema prozor ispred sebe? Morat će verovati monitoru ispred sebe, odnosno videozapisu koji obezbeđuju dve spoljašnje kamere, montirane na samom vrhu i dnu nosnog dela aviona. Pilot će videti nebo ispred sebe kroz 4K kompjuterski monitor, koji će prikazivati složene kompjuterski obrađene slike. Čak i lokacija motora igra veliku ulogu u pomaganju da se smanji buka kod probijanja zvučnog zida. Električni motor pod nazivom F414, isti onaj koji se koristi i u Super Hornetu, bit će smešten na vrhu repnog dela, a ne ispod njega, pa se veruje da će pomoći u smanjenju udarnog talasa koji stvara avion. Iako su mnoge karakteristike i delovi napravljeni po meri, kao što su krila, rep i ovaj prednji deo, jednu stvar su pokupili od drugog aviona, a to je stajni trap sa F-16 modela. Sad, kao što smo rekli, u prošlosti je postojalo dosta poteškoća kada su u pitanju ovakvi letovi sa supersoničnim brzinama. Međutim, ovaj avion preti da napravi bukvalno revoluciju što se tiče avioindustrije.
ali put ka toj realizaciji nije ni malo lak, pa je tako prvi zvanični let bio zakazan na jesen 2021. godine, ali usled nekoliko kašnjenja sa probnim testovima, taj let je za sada pomeren za neki sledeći put i još uvek ne postoji fiksni datum kada će to biti. Avion se trenutno nalazi u Americi, u Teksasu, i prolazi kroz završnu fazu i pripremu za taj prvi zvanični let. Ako ovaj let prođe uspešno, NASA će nastaviti sa daljim testiranjem i usavršavanjem ovog aviona, tako što će ga testirati iznad nekoliko gradova u Americi. Sve će biti najavljeno i objavljeno u javnosti zajedno u saradnji sa lokalnim stanovništvom tih gradova, kako bi ljudi u istim tim gradovima mogli videti i čuti iz prve ruke da li je avion bučan, kako se ponaša i da li su ga uopšte čuli i slično. Nakon toga, narod će uzvratiti povratnu informaciju NASA-i, pa i ako nakon ovoga sve bude u redu i ako sve prođe kako treba, NASA će predati sve rezultate testova i letova EFA-u kako bi ih ubedili da ukinu zabranu komercijalnih nadzvučnih letova iznad kopna. Naravno, ako stvarno dođe do ovoga, onda će najvjerovatnije sve svetske aviokompanije početi da prave supersonične avione koji su mnogostruko brži od običnih aviona. Pre je bilo dosta teže sve ovo realizovati, ali napretkom tehnologije i digitalizacije svega, mislim da je ovo danas veoma izvodljivo i da će sigurno u nekoj skorijoj budućnosti supersonični avioni postati svakodnevnica, kao što su to danas ovi obični podzvučni avioni. Da li vi mislite da je ovo izvodljivo? I šta mislite o ovoj temi? Pišite obavezno dole u komentarima, rado ću pročitati sve. Lajkujte video i podelite ga sa svojim prijateljima i iznenadite ih jer ovo vjerovatno još uvijek nisu vidjeli. Pretplatite se ako ste novi, a mi se čujemo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!